आज के मुख्य समाचार। राशन व्यवस्था का जायजा लेने हेतु एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किया औचक निरीक्षण। मोराघाट चाय बागान में जंगली हाथियों का तांडव। अब खबरें विस्तार से। बिन्नागुरी ग्राम पंचायत अधीन इलाकों में सामाजिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण में हो रही गड़बड़ियों की खबरों को संज्ञान में लेते हुए आज जिला शासक कार्यालय की ओर से इलाके में राशन दुकानों में औचक निरीक्षण किया गया। जिला शासक की ओर से नियुक्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसके पत्रा ने आज निरीक्षण कर राशन डीलरों को जरूरी निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी। उनके इस दौरे के दौरान बिन्नागुरी ग्राम पंचायत के प्रधान दीपक श्याम भी उपस्थित रहे। इस दौरे के दौरान उन्होंने विद्यालयों में मिड डे मील के तहत वितरित हो रही खाद्य सामग्रियों की स्थिति का भी जायजा लिया। साथ ही में बिन्नागुरी ग्राम पंचायत अधीन चाय बागानों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के दौरान चाय बागान प्रबंधन द्वारा नियमों का पालन किए जाने की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें श्रमिकों की उपस्थिति, सैनिटाइजर का इस्तेमाल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जैसे मुद्दे शामिल थे। তোমাকে এখানে ডিসপ্লে করতে হবে, তোমার যেটা ডিসপ্লে করতে হবে সেখানে কতজন তোমার বেনিফিশিয়ারি আছে, এ ওয়াই কটা, এসপিএইচ কটা, পিএইচ কটা, হ্যাঁ এগুলো সব লিখে দিতে হবে পরিষ্কার করে। ঠিক আছে, যদি বাড়ে তাহলে সেখানে চক চক দিয়ে লিখে দেবে যে দুটো বাড়লো কি তিনটে বাড়লো, সেটা লিখে দেবে, তাহলে খুব পরিষ্কার থাকবে, লোকে বুঝতে পারবে। আমি তোমাকে খুঁজতে এসেছি কেন, আমি দেখেই তো লিখে নেবো যে এই দোকানে এত আছে, এই দোকানে এত আছে, তাই না? আমি জিজ্ঞাসা করবো কেন, আমি তো অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবো। বিজনেসটা তো করছো পাবলিকের জন্য, পরিষেবা তোমাকে পাবলিককে দিতে হচ্ছে। আর এখন একটা মানে অভূতপূর্ব পরিস্থিতি রয়েছে, মানুষ খেতে পাচ্ছে না, এই করছে। বিশেষ করে আমরা স্কুলে ভিজিট করছি, আমরা রেশন শপগুলোতে ভিজিট করছি, আমরা বিভিন্ন টি গার্ডেনে যে সমস্ত ওয়ার্কাররা কাজ করছে সেই বিষয়টাও আমরা আমাদের নোটিশের মধ্যে রেখেছি। মূলত যেটা আমরা চাইছি যে স্কুলের বাচ্চারা, তো স্কুল তো বন্ধ, স্কুলের বাচ্চাদের যেহেতু এমডিএমের যে খাদ্য সামগ্রী সেটা পৌঁছে দেওয়ার কথা সরকার থেকে বলা হয়েছে, আর সেটা ঠিক মতন স্কুলগুলো দিতে পারছে কিনা, কোথাও অসুবিধে হচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারটা আমরা দেখে নিচ্ছি। যেখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে যদি আমরা জানতে পারি সেখানে কিভাবে সমাধান করা যায় সেটাও আমরা দেখে নিচ্ছি। দ্বিতীয়ত রেশন যে সমস্ত শপগুলো আমরা ভিজিট করছি, দেখে নিচ্ছি যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রীগুলো এসেছিল সেটা মানে সমস্ত উপভোক্তারা পেয়ে গেছে কিনা। ঠিক আছে, যদি কেউ পড়ে থাকে তাহলে যদি দু চারজন, যদি অনেক সময় এরকম দু চারজনকে পাওয়া যায় না বা হয়তো থাকে না, বা লকডাউনের সময় অনেক জায়গায় দূরে চলে অন্য জায়গায় রয়েছে, এখনও সে হয়তো আসতে পারেনি, এরকম যদি কোনো কেস থাকে সেটা আমরা বলেছি যে যদি তারা আসে সাবসিকুয়েন্টলি যখন তাদের পাবেন আপনি তাদেরকে ওটা বুঝিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, আর যাতে করে কোনো মানে কোনো ব্যক্তি যেন অভুক্ত না থাকে, সরকারের যে চেষ্টা নিরন্তর রয়েছে সেটা যেন ফলবতী হয়, সেটা আপনারা মানে খুব ভালোভাবে দেখবেন। আর কোনো ক্ষেত্রে পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি কোনো অসুবিধা হয় সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে জানাবেন। আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মস্ত বড় জিনিস, এটাকে মেনটেন করতে হবে। যখন আপনি করবেন জিনিসপত্রগুলো মানুষের হাতে তুলে দেবেন, সেটা যেন সবসময় খুব স্ট্রিক্টলি মানা হয়, সরকারি যে বিধিনিষেধগুলো রয়েছে সেগুলো যেন মানা হয়। আর সুষ্ঠুভাবে কাজ করুন, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, আমরা আছি। আমরা রেশন শপ দেখলাম, রেশন শপে মোটামুটি আমাদের যে এসএইচজি পরিচালিত এখানে একটা রেশন শপ দেখলাম, ভালো, ওরা কাজকর্ম ভালো করেছে। দু একজন যেটা পড়ে আছে সেটা আমি বলে দিলাম যে তাদেরকে খুঁজে বার করুন, ইফ পসিবল তাহলে তাদেরকে ডেকে দিয়ে না। রেশন বন্ধ নয়, তাদের কিছু এসছে, যাদের অ্যাপ্রুভড তালিকা থেকে যাদের নাম পাঠানো হয়েছিল সেই স্লিপগুলো পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমাদের রেশনের যে সবগুলোতে পৌঁছে গেছে। সেক্ষেত্রে আমি খোঁজ নিয়েছি যে তারা পেয়ে গেছে, মানে অ্যালটমেন্টও পেয়ে গেছে এবং তারা নিয়েও যাচ্ছে। ঠিক আছে, আরও কিছু কার্ডের ক্ষেত্রে যেটা বললো যে তাদের আরকেএসওয়াই কার্ড হয়েছে, এখনও রেশনটা পায়নি, তবে আমি সেটা দপ্তরের সাথে কথা বলেছিলাম, দপ্তরও অ্যাসিওর করেছে যে ইমিডিয়েটলি তারা সেই ব্যবস্থাটা নেবে। এবং এটা খুবই মানে ভালো দিক যে মোটামুটিভাবে বিষয়টা সুন্দরভাবে এগোচ্ছে, রেশন সিস্টেমটা ভালোভাবেই এগোচ্ছে আপাতত। আমাদের এই আঞ্চলিক যে জায়গাতে যেখানে আমরা ইন্সপেকশন করতে এসেছি মোটামুটি ঠিকই আছে। लॉकडाउन के साय में भी हाथियों के हमले से परेशान है मोराघाट चाय बागान के श्रमिक। इस क्रम में बुधवार की रात एक जंगली हाथी ने मोराघाट चाय बागान की न्यू लाइन इलाके में 2 बार हमला कर 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें कई घर ऐसे देखे गए जहां 1 महीने के भीतर 2 बार हाथियों ने तांडव मचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस इलाके में एक बार रात के लगभग 8 बजे हाथियों ने हमला कर दिया, जिसे बागान के ही श्रमिकों ने खदेड़ कर जंगल की ओर भेज दिया। किंतु दूसरी बार फिर रात के 11 बजे हाथी श्रमिक लाइनों में घुस आया व घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि हाथी के इस हमले में किसी की घायल होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई।
रात में सोया हुआ था 10 बजे लगभग हाथी इधर से आया, तोड़ किया और थोड़ा बहुत गाँव था उसको खाया। घटना हाथी तो रिपीटेडली आ रहा है। कल भी सबको 7:30 बजे आया था, गार्डन वर्कर ट्रैक्टर देके उसको स्कैप किया है। वाइल्ड लाइफ बिन्नागुड़ी में खबर दिया है, लेकिन वो लोग आया थोड़ा बाद में, हाथी जाने के बाद में। हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि इन द मीन टाइम वो लोग अरेंज करने नहीं सकते। तो हम लोग का ट्रैक्टर वर्कर जितना एफर्ट करके वो लोग हाथी को किसी तरह निकाल देता है, फिर वो घूम घाम के फिर दोबारा आके अटैक किया है। लकीली कोई आदमी को अभी तक इंजरी नहीं किया है, लेकिन घर बड़ी अपना जो सामान है वो हमेशा ही क्षति कर देता है, और इसके लिए कोई वर्कर को कुछ नहीं मिलता है। घर तो हम लोग बगान की तरफ से इमीडिएट एक्शन लेके उसको क्लियर कर देता है, लेकिन ये भी एक बड़ा कष्टकर कहानी हो गया है। ये कितना दिन ऐसा सफ़र करेगा, आई डोंट नो। कल में 2 पक्का घर तोड़ा है, 1 कच्चा घर तोड़ा है। हमेशा ही ये एक ठो सिंगल हाथी आता है और यही एकदम तांडव मचा देता है। इफेक्टेड तो आपका नया लाइन, गोदाम लाइन, चर्च लाइन, वो जे लाइन में ढुकेगा वो लाइन में ही वो तहलका मचा देता है। न्यूज़ ब्यूरो, डुअर्स वार्ता। इलाकों की महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें डुअर्स वार्ता।